सुनो डियर बेस्टी, कुर्बान जाऊं तेरी हंसी पे, क्या स्माइल है। सानू नेरे वाले पुल ते बुला के ते किथे रह गया। लड़कियां जब कॉलेज के लिए लेट हो रही होती हैं, तो जल्दी में इस तरह की पोनी करती हैं। सबसे बुरा मुझे वही लोग बोलते हैं जिन्हें मैं नहीं लगाती। जब नींद आती है तब कोई सोने नहीं देता, और जब सोने देते हैं तब नींद नहीं आती। मैं अपने घर की इमरान खान हूँ। जो काम बिगड़ जाए उसकी जिम्मेदार मैं होती हूँ। दफा करो इश्क और मोहब्बत। गली में गरम अंडे बेचने वाला आता है। आप सबसे एक मासूमाना सा सवाल, आप सब खुद को समझते क्या है? कहाँ है लड़कियाँ? ये रहा वो हाल जिससे लड़कियाँ कहती है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पहले बातों में दिल लगता था, अब बातें लगती है। मैं आप लोगों को हंसा हंसा कर जो रोज खून बढ़ाती हूँ, आप इसे भी एक तरह का ऑनलाइन ब्लड डोनेशन समझे। इतने बाबू सोना जानू मानू तो सरकारी दफ्तर में भी नहीं होंगे जितने के इंस्टाग्राम पर घूम रहे हैं। किसी भी ड्रामे में जब हीरोइन की शादी सजा के तौर पर करवानी हो तो इस बंदे से करवा देते हैं। किसी दिन में एक आध गाना क्या सुन लूं, 2-3 दिन तक मेरे अंदर राहत फतेह अली खान बजता रहता है। जिन लड़कियों से खुद कोई लड़का सेट नहीं होता, वो लड़कियां मशवरे दे देकर सहेली का भी ब्रेकअप करवा देती हैं। अपने जानू की तरफ से लगाई गई एक पाबंदी बताएं। उसने कहा हम तुम्हें लाइक करते हैं, हमने कहा हाँ तो साथ कमेंट भी किया करो ना। मुझे उसके सामने बोलना बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरी बेतुकी बातों को भी दिल से सुनता है। सारा मसला उस सुकून का है जो बार बार तुम्हें तंग करने से मिलता है। आप किचन में खाना बनाया करना और मैं बातें करके आपका दिल बहलाया करूंगी। तू रूठेगा तो तुझे मनाऊंगी, मगर तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा हर नखरा खुशी खुशी उठाया करूंगी, बस प्याज तुम काटना, खाना मैं बनाया करूंगी। मोहब्बत की है तो निभाएंगे भी, रोज लड़ेंगे रोज मनाएंगे भी। उसकी मोहब्बत में कमी नहीं है कोई, बस मेरे नखरे थोड़े ज्यादा है। बिन लड़े तुमसे कहाँ गुजरता है दिन हमारा। मुझे पता है तुम मेरे बिना रह सकते हो, लेकिन मैं रहने दूंगी तब ना। सुनो, लौट आओ और कह दो कि किसी ने मुंह नहीं लगाया। कोई मेरे रिश्तेदार ले लो और मुझे प्लास्टिक के 6 ग्लास दे जाओ। तुम्हें चक्कर नहीं आते? तुम दिन रात मेरे दिमाग में घूमते हो। उसकी याद में कोका कोला को हाथ में उठा लिया, फिर लिया पिज्जा और फटाफट खा लिया। दुख अपनी जगह, भूख अपनी जगह। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, वो अलग बात है कि मुझे कुछ याद नहीं है। बचपन में लोगों के घर की बेल बजा के भागने वालों की आज जिंदगी बज रही है। तुझे याद करते हैं तेरे अखलाक की वजह से दोस्त, वरना तेरे कौन से समोसे पकोड़े मशहूर है। मैं देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ, मगर अंदर से सानू एक पल चैन न आवे। बार बार मत पूछा करो क्या कर रही हो, मैं पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती हूँ। शोहर, जरा मजे की बिरयानी नहीं बनी? बीवी, आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अभी मेरी बिरयानी की पोस्ट पर 500-600 लाइक्स आए हैं और लोगों ने तो वेरी टेस्टी भी कहा है। मुझे कहता मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने भी बोल दिया। ब्लॉक करती हूँ, रिप्लाई करके दिखा। मैं अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं, तो समझ लेना मैं झूठ बोल रही हूँ। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उसमें रहने के लिए खुद को तका रहे हैं। आराम करते करते थक गई हूँ, अब सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर उठकर आराम से आराम करूँ। आज अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके सुना तो अंदर से आवाज आई, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। क्या आप भी घर वालों का फोन आने पर 10 सेकंड बाद रिसीव करते हैं ताकि उनको लगे फोन हाथ में नहीं था? तनख्वाह भी महंगाई जैसी होनी चाहिए। रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई है ना? कितना मजा आए। अच्छी भली रूटीन की जिंदगी चल रही होती है कि दरमियान में थोड़ा सा इतवार आ जाता है। ले जाने से मना कर दिया कबूतर ने, बोला मेरा खुद कबूतरी से झगड़ा हुआ है। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रवाज था, अब हम बड़े हुए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रवाज हो चुका है। जल्दी मेरी पोस्ट को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करो और जीतो 21
इंच के टीवी का खाली डब्बा, 7 लाख वाली कार का फोटो और सबसे बड़ा इनाम इंग्लैंड जाने वाले जहाज को टाटा करने का मौका। देख बहन, कोई लड़का अगर गरम तवे पर भी बैठकर कहे कि वो आपके अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करता तो आपने यकीन नहीं करना। मैंने सुना है हर लड़की अपनी दोस्त से कहती है, यार अगर तू लड़का होती तो मैं तुझसे शादी कर लेती। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी शादी वाले दिन भी मेरी अम्मी मुझे कहेंगी कि बेटा मेहमान आ रहे, जल्दी से चाय बना कर ले आओ। तारीख गवाह है, जिस दिन भी अम्मी मना करके जाती है, बेटा आपस में लड़ना नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसी दिन हम बहन भाइयों के दरमियान तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती है। कुछ रिश्तेदार आपके स्टेटस बाकायदगी से इसलिए देखते रहते हैं कि उनको पता चलता रहे कि आपने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा। दोस्तों गल सुनो मेरी, कोई मेरी पोस्ट से मुतासिर भी हो रहा है या मैं एवे लगी रहती हूँ? एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी, वो रोजाना 2 रकात सलाते हाजत पढ़ता था। खैर उसकी शादी हो गई, अब वो रोजाना सलाते तौबा पढ़ता है। शौहर ने नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स का शौक है ना, तो तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्मा कर, आपकी चेक बुक। अगर आपकी बीवी कहना नहीं मानती तो परेशान ना हो, ये कोई ऐसी बात नहीं। आपको याद रखना होगा कि किसी की भी नहीं मानती, सारे शादीशुदा इस परचम तले एक है। समझदार बीवियां कभी भी शौहर से नहीं पूछा करती कि बताएं आज खाना कैसा बना है, बल्कि वो खाना रखते हुए खुद ही बता देती है कि आज का सालन बहुत मजे का पका। शादी के 14 साल पूरे होने पर शौहर गहरी सोच में गुम था। बीवी क्या सोच रहे हो? शौहर, याद है तुम्हारे अब्बू ने हमें बाग में पकड़ लिया था और कहा था या तो मेरी बेटी से ब्रेकिंग न्यूज, सर्द गर्मी के पास फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए। उधर ऐसी लगा हुआ है ना। टैंकी में गर्म पानी की जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई है। क्या रमजान के महीने में किसी का दिल तोड़ना गुनाह है? अगर है तो सब मेरी पोस्ट पर आया करो ताकि मेरा दिल ना टूटे। अब तो इतनी आदत हो गई है कि इफ्तारी के बाद भी पानी पीने से डर लगता है कि कहीं रोजा ना टूट जाए। किसी को मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि मेरे खुद के ही बहुत मसले हैं। जब मैं कोई सयानी बात करती हूँ दूसरे तो हैरान होते ही हैं। मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे। जो मजा फ्रिज खोलकर ठंडी टार बोतल से चक्कर चल रहा है ना तुम लोगों का, इसीलिए मेरी पोस्ट पर नहीं आते ना। इश्क कीजिए तो बस चाय से कीजिए, चाय आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। लोग कहते हैं बेटियां मेहमान होती है, मेहमानों से कोई इतना काम करवाता है भला? आज देख ही लो मेरी अम्मी की मुझसे मोहब्बत। नहीं अम्मी, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अम्मी हाँ ठीक है, मगर मगरिब से पहले आ जाना। जब मेरी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे मैं गंजो के शहर में कंगी बेचने आई हूँ। वैसे मैं शौकिया नहीं मारती, वरना बताती आज मैंने पिज्जा खाया है। आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है, वरना यहाँ मेरा कौन सा ससुराल है। आज कल कुछ लड़कियों की रुखसती पर माँ बाप से ज्यादा मोहल्ले के लड़के रो रहे होते हैं। शादी ऐसे लड़के से करूंगी जो लड़ाई के बाद बोले गलती मेरी थी, लगाओ 3-4 थप्पड़ मुझे। मोहब्बत रूह से होती है, अब मुझे तो रूहों से डर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहम दिल हूँ। अभी एक बच्चे की आइसक्रीम खाने में मदद की, उसके तो खुशी से आंसू निकल रहे थे। लोग तो इश्क में खुद को जला लेते हैं। खैर मेरी तो 2-4 रोटियां ही थी। किसी ने पूछा तुम क्या करती हो, मैंने भी कह दिया नखरे। पहले हम थोड़ा सा सोकर उठ जाते थे, अब हम थोड़ा सा उठकर फिर सो जाते हैं। अम्मी कहती है कोई ऐसा काम करो सबका भला हो जाए, फिर क्या मैं जाकर सो जाती हूँ। लड़की को मेकअप का ताना देने वाले लड़कों, कसम खाओ अपनी दुल्हन को बिना मेकअप के लाओगे। मैं ज्यादा देर शरारत ना करूँ तो शरारत भी पूछती है मालिक जिंदा हो या चल बसी। जितनी मर्जी जानों से नमाज पढ़वा लो, रिलेशनशिप हराम ही रहना। जाने वालों को मत रोकिए, उन्हें रास्ता दे, हो सके तो धक्का दे और लात भी मारे। क्या
چل رہا ہے آج کل لائف میں امی کے تانے سیٹ گانے باقی خدا جانے. اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ٹھنڈ نال جمتے نہیں گئے سارے. ٹھنڈ آ گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پھر آپ نے کانپنا نہیں ہے, پھر آپ نے نہانا بھی نہیں. چائے دیا گلا ہے پیاں گے نال نال بے کے کپ نال کپ نو ملا کے. ایک تو چائے ایک کا بسکٹ. مت پوچھو آگے کیا ہوا, ڈوب گیا بیچارہ چائے کے پیار میں. میری زندگی کی دو سب سے بڑی پرابلمز, ایک نہ جلدی سویا جاتا ہے, دو نہ جلدی اٹھا جاتا ہے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بس وہ جذبہ اور حوصلہ نہیں جس سے کچن کا رخ کر سکوں. ہنس کے کاٹ لیتی ہوں ساری سبزیاں, لیکن جب باری پیاز کی آئے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے. امی کا فیوریٹ ڈائلاگ, تمہاری عمر کی لڑکیاں پورا گھر سنبھالتی ہیں. یہ ٹیلنٹ بھی صرف ہماری قوم میں پایا جاتا ہے. دروازے پر پوچھو کون, تو جواب ملتا ہے میں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کپڑے طے کر کر کے رکھوں, لیکن جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں. ابھی پانی کی بوتلیں بھرنے کا کام ختم ہی ہوا تھا کہ کمبل اور رضائی کی تہ لگانے کا موسم شروع ہو گیا. ایک دن نہا کر بیمار پڑنے سے بہتر ہے بندہ سردیوں کے بعد ہی نہا لے. سننے والی بات ہے, جب بھی سنا ہے لڑکوں سے ہی سنا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں گا. کبھی لڑکی کو کہتے سنا ہے کہ میں بڑی عورت بنوں گا. سب بول رہے ہیں ملک 20 سے 25 سال پیچھے چلا گیا ہے. میں پہلے ہی بتا رہی ہوں, میں دوبارہ اسکول نہیں جاؤں گی. سستی اس قدر ہے کہ مجھے خواب میں بھی نیند آ رہی ہوتی. اتنا سوتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہیں کوئی لاش سمجھ کر نہ دفنا. یار اس والی لائن پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی, بڑی مشکل سے میں نے وائس کیے, تو جلدی سے لائک کر. اس کمبخت نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تمہاری پوسٹیں ختم نہیں ہوتی, عشق تم نے خاک کرنا ہے, قربانی دے دی تم لوگوں کے لیے. آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے مرنے پر بریانی کی جگہ ٹنڈے پکائے جائیں گے, تاکہ جو ویسے نہ روئے وہ ایسے روئے. اکیلے کوکنگ کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے, لیکن اگر امی کے ساتھ ہو تو 2 گھنٹے 60 باتیں, 50 بار خالہ کی بیٹی کی تعریف اور 1000 بار موبائل کی برائی بھی سننی پڑتی ہے. پتہ نہیں لوگوں کو اتنا کچھ کیسے یاد رہتا ہے. میں تو ایک روم سے دوسرے روم تک جاؤں تو یہ بھول جاتی ہوں کہ لینے کیا آئی تھی. میں پورے دھیان سے اتنا کام کرتی ہوں جتنا کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی موبائل چارج ہونے تک کتنا کیا جا سکتا ہے. بریانی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو کھلا کر آسانی سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے. مجھ سے تو قتل ہی کروا لو. کھڑ کر کے برتن دھونا بھی ایک آرٹ ہے, تاکہ گھر میں موجود تمام کھانوں تک آواز اور دماغوں تک آگاہی پہنچے کے کام کیا جا رہا ہے. میری جن باتوں پر آپ لوگ دل والا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ باتیں گھر پر کروں تو امی چپل سے ریئیکٹ کرتی ہے. آج میں نے 40 کلو آٹے کی بوری اٹھا لی, وہ تو شکر خالی تھی, ورنہ آج تو میں مر ہی گئی تھی. تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گھریلو استعمال کی کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو تفتیش کے لیے سب سے پہلے اس بندے کو تلاش کیا جاتا ہے جس نے اسے آخری بار استعمال کیا ہو. اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے خاموش بیٹا تو یقین کر لیں یا تو اس کا موبائل چارجنگ پر ہے یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. والدہ ماجدہ کے چہرے کے تاثرات بگڑتے ہوئے دیکھ کر میں چپ چاپ فون ایک طرف رکھ کر صفائی کرنے اور برتن دھونے میں لگ جاتی ہوں. بہن بھائیوں کا رشتہ بھی عجیب ہے. ضرورت پڑنے پر انہیں اپنے دونوں گردے نکال کر دے سکتے ہیں, لیکن اٹھ کر ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے. مہمانوں کے ساتھ آئے ہوئے بچے بھی محبوب کے نخروں کی طرح ہوتے ہیں, برداشت بھی نہیں ہوتے اور بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا انہیں. ایک دفعہ میری امی مجھے بہت مار رہی تھی. میں نے مرنے کی ایکٹنگ کی, امی رونے لگ گئی. میں پھر اٹھ کر بیٹھ گئی, امی نے پھر مارنا شروع کر دیا. مجھے بس جھاڑو لگانا, پوچھا لگانا, کپڑے دھونا, برتن دھونا, کپڑے استری کرنا, سالن بنانا, چائے بنانا, آٹا گوندنا اور روٹی بنانا بہت مشکل لگتا ہے. اس کے علاوہ میں سارے کام کر لیتی ہوں. ایک دن باتوں میں آ کر میں نے بڑی اچھی سی چائے بنا کر سب گھر والوں کو پلا دی. بس اسی دن سے میری شامت آئی ہوئی ہے. اب روز چائے مجھے ہی بنانی پڑتی ہے. جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی لیتی ہوں. گھر والے ان کے جانے کے بعد جو عزت کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتی, بس کھانے پہ دھیان ہوتا ہے میرا. جب بھی مجھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو امی توڑ
توڑ دو سارا گھر توڑ دو، میرا سر بھی توڑ دو، اگر امی سے ٹوٹ جائے کس کمبخت نے یہاں گلاس رکھا تھا۔ میری شدید خواہش ہے کہ کسی روز میں صبح سو کر اٹھوں تو گھر کی صفائی ہو چکی ہو، کچن میں برتن دھلے ہو، ڈسٹنگ ہو چکی ہو، اور میں اٹھوں اور پھر سے سو جاؤں۔ میں کہہ بھی رہی ہوں امی سے کہ خاموشیاں بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ امی پھر بھی پوچھی جا رہی ہے کہ نیا گلاس کس نے توڑا۔ کبھی کبھی میں واقعی ہی تک جاتی ہوں، سارا دن کام نہ کر کے تھک سی جاتی ہوں، بیٹے لیٹے فارغ رہتے ہوئے اور موبائل استعمال کرتے کرتے۔ آج کل جتنی بے عزتی میری امی سے موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر میں ڈیٹ نہ ہوتی تو میں نے اب تک چھت سے چھلانگ لگا دینی تھی قسم۔ شکر ہے موبائل ایجاد ہو گیا، ورنہ ہم پاکستانیوں نے یسوع پنجوں میں ایک دوسرے کو چپیڑے مار کے ہی مار دینا تھا۔ تو گائز ایسی ہی فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو